wa narju minhu ayukhtima hadhil jalsah bid-du'a. Afwan ya Syekh, narju minkum ayukhtima hadhil du'a. أبدأ يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مايك لسيدنا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستهديه نسترشده نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان ومنك الفرج ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي ويا عظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد زار بعض شيوخنا الأكارم كبار أهل الفضل هذه البلاد قبلنا، ولما عادوا واجتمعنا بهم كانوا في الحقيقة يحدثوننا عن جنات من جنات الله تبارك وتعالى في أرضه، وكنا نظن في أنفسنا أنهم مبالغون. وعندما أتينا إليكم أيها السادة ونظرنا بلادكم حقيقة وجدناها أن الله تبارك وتعالى كأنه اقتطعها من جنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في بلادكم وأرزاقكم وتجارتكم ورجالكم ونسائكم وأبنائكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Beliau guru kita Fadilatul Syekh Dr. Syekh Muhyiddin Mazawiyah hafizahullah taala amolain buddha bunah kalaban muci syukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala, sambil lalu nyoon tetapnya hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kaangkuitan kula sareng ajunan sedaya. Seterusnya beliau memulai kalaban bersyahadat dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Etrosaki kalaban mau setong ayat firman Allah SWT si artenah kalaban makna bahwa orang-orang seberiman selanjangah keadinto tetap mengidolakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang sekafir keadinto mengidolakan syaitan atau hal-hal se menjauh dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salah setarang keadinto beliau ki buru muka kalaban salam dek ajunan setajah, muka-muka ajunan setajah selalu dalam lindungan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Selestaren beliau ngolok salam, menyampaikan salam kepada para ajunan setajah, beliau madhabu bahwa saya, kata beliau, bukan orang yang pertama sampai ke negeri ini. Sebelum tengkulah depak deka Indonesia, rukuruna tengkulah masyayikhuna min qablina, telepon beliau kain to ampon depak dek ke Indonesia. Setiap guru-guru beliau ke adinto ke Indonesia abalih ke Syria ke Damaskus, ke adinto guru-guru beliau acareta bahwa Indonesia adalah sepotong atau sepetak tanah surga. Telepon beliau, kami yang mendengar dari guru-guru kami bahwa Indonesia nika dikatakan oleh guru-guru kami sebagai sepetak tanah surga, kami mengira guru-guru kami itu Kak Dinto berlebihan di dalam memuji. Sampai akhirnya telepon beliau, Allah Subhanahu wa taala mendakdirkan saya untuk datang ke Indonesia, dan ternyata apa yang disampaikan guru kami itu adalah benar. Indonesia adalah sepetak tanah surga. Mudah-mudahan, kata beliau, tanah surga ini akan selalu diberikan keamanan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penduduknya akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selake, sebini, sesepo, seanom, setejenah muka-muka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا عالم المثال، أمثلة مصغرة نراها بعيوننا ونشهدها في قلوبنا لنرحل بها إلى الحقيقة والمعرفة الربانية. لذلك جاء في بعض تفاسير أهل الله بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المعارف وجنة الزخارف. ففي هذه الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala at-tiyaki lisan Kak Dinto sebagai ungkapan, kata beliau, bahwa di belakang lisan Kak Dinto ada makna-makna bisa digali dan dipahami, kemudian bisa yaman laki sareng dan kula sareng ajunan setajah. Gusti Allah Subhanahu wa taala atatiaki swarga akatia Indonesia debun beliau sebelum maka dinto sepetak tanah surga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu dua debun beliau. Akatia saya debuaki Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga. Dua surga itu, yang pertama nyamanah Jannatul Ma'arif, swarga makrifat, swarga kenal, swarga ngarteh dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua Jannatuz Zakharif, swarga seneng akhirat. Itunya Kak Dinto caipon beliau beda swarga. Swarga itunya nih beda swarga. Maka pasera-pasera orang setak pernah masuk ke swarga itunya, maka tidak akan memasuki surga di akhirat. وفي مقدمة الكلام أيها السادة، وإن أنسى لن أنسى هذا العالم المقدام المتواضع الشجاع
سيد الشيخ فخري حفظه الله الذي قدمني إليكم صاحب هذا المجلس الكريم، وهذه المناسبات الثلاث التي تجمعنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد الطريقة. وأما الثالثة سيذكرها لنا سيد الشيخ عبد الواسع حفظه الله. وأيضا أذكر أهل هذه المحلة وأصحاب المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكمال طاعته. Amin, amin. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, kata beliau, dan kulah pantas kairan asyokor akalangkong berterima kasih sebesar-besarnya dekat fadilatul Syekh Fahril Haq Suyuti hafizahullah taala. Saya teti sebab asam bunga akompolah dan kulis serang para ajunan setajah. Sekadima beliau menyampaikan gelak bahwa sebab perkumpulan kita di malam ini keadintoh imo lain disebabkan telok sebab munasabah nomor setong maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor 2 milad at-tariqah al-qadiriyah, nomor telok ingki keadintoh milad jam'iyah al-yasiniyah. Semoga-moga kalaban barakana munasabah keadintoh paparing Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa rahmat sepuna apa bisa saya pada bagus paringakin dak ten kulis orang ajunan saja. وتعودنا من ساداتنا العلماء رضي الله تعالى عنهم أن يقدموا الأهم على المهم، فالمهم يؤخر قليلا ويقدم الأهم، وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد أجمع العلماء والفقهاء والمحدثون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، لأنه هو القائل عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. Telok perkara seteti sebab akompola dan kulis serang ajunan sedaja eka di tempat setajana penting. Namun emulaan nanti sangat penting ingki kaintah dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajunan sedaja ampon oning paserah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaadintah, sehingga ten kulah serang ajunan sedaja epakon serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman epon dalam Al-Quran: qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada mereka, bifadlillah wa birahmatih, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu semua falyafrahu, bergembiralah kalian. Artinya ten kulis serang ajunan sedaja epakon papunga dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pungan dan kula ajunan sedaja dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairum mimma yajma'un, sangat lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan sehari-hari daripada dunia. Kemudian beliau mengutip setong hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selakar kabada enah sami sareng esen hadis kadintoh benih namung cebu, tapi realitanya sakadintoh bedana kenapa tabuna beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah, sungguh pasti dan kula kadintoh memang sareng Allah subhanahu wa taala peteti rahmat yang dihadiahkan ke angkui dan kula sareng ajunan sedaja. Wa wajibun ala kulli mu'minin muslim an yuzhira hadha al-farah bihadhihi ar-rahmah, wa illa كان فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء ما كان. وظهر اليوم بعض المتشددين ليغيروا علينا عقولنا ويغير لنا مفاهيمنا ويتلاعب بديننا. كل ذلك أيها السادة من الجفاء الذي حل في قلوبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau adabu
wajib hukumah dan kula sareng ajunan sedaya kadin toh membahagiakan diri mabunga atas atau kebedenah diutusnya baginda Nabi SAW dekatan kula keangkuitan kula sareng ajunan sedaya bunga bukan hanya karena Gusti Kanjeng Nabi kadin toh paringaki sareng Allah dekatan kula sareng ajunan sedaya lebih daripada itu dan kula ajunan sedaya tertuntut wajib bunga karena beliau merupakan rahmat yang dihadiahkan untuk kita semua. Bunga Ba'abaan ka Kanjeng Nabi SAW. Karena montak bunga Tribun beliau kinikah keras kepala, kerenggangan, bukti kerasnya kepala orang itu atau renggangnya hati orang itu dengan Nabi Muhammad SAW. Manabi tak bunga atas badan Kanjeng Nabi sebagai Rasul, sebagai rahmat. Dan kula ajunan sedaya na'udzubillah, maka kini kedalil bahwa pekerah atenah kain to jauh renggang ben keras dak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akadiyah yang terjadi akhir-akhir ini. Ba'dul mutasyaddidin awil mutasyaddidun. Beliau kain to tak kasokan nyebut penapanya mana orang-orang si keras paham ah. Tinggal urusna ke bakhri kain to. Mana bisa ras keras sebut, mana bisa nang ke bakhri bani kuni sebut. Mon parlo Allahu Akbar jamola. Takbir. Tadi mana al-mutasyaddidun, orang-orang sepaham keras, temun beliau, kadin to tidak mau berbahagia, tak mau bunga. Dek kebadan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena renggangnya hati mereka, kerasnya hati mereka. Dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada alasan lain kecuali memang hati mereka ada sesuatu yang tidak baik dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن العالم اليوم لا يحتفل بأسره بعظمائهم وملوكهم ومفكريهم وكتب بعض العلماء كتابا سماه الأوائل المئة أوائل أو 100 أول من شخصيات العالم كله ثم اختار أيها السادة الرجل الأول في كتابه Muhammad ibn Abdullah karena هذا الكاتب ليس مسلم. Bahwa kita semua tahu semangken kainto benih namong perenduan bagian utara benih namong maturah satajana tunyah satajana alam kadinto sami-sami berihtifal menampakkan kebahagiaan kebungaan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh yang sangat besar itu, bahwa bahkan ada seorang al-mufakkir al-kabir, seorang pemikir ilmuwan yang dia itu sebenarnya bukan orang Islam, non muslim, mencatat 100 orang paling alok etunya kadintoh berpengaruh di dunia, dan orang nomor 1 yang disebut oleh orang itu padahal penilaian kadito dari musuh, dari non muslim, orang yang sangat berpengaruh nomor setong itunya kadito tak ada lain kecuali junjungna dan kula ajunan saja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إن هؤلاء المتشددين أنفسهم يجعلون لملوكهم يوما خاصا للاحتفال به ولا يجرؤ واحد منهم أن ينكر وأن يقول هذا بدعة. Nah, ini ke masalah nah tribun beliau. Ketika tengkule serang ajunan kadintoh ihtifalnya, bangganya, apa ngerasa gegeen karena andi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diperingati adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mutasyaddidun, orang yang sepaham keras, ingkar. Tapi ketika pembesar-pembesar negara mereka, orang-orang raja tunya nikah, benih orang-orang raja nak ke lagi, orang-orang raja natunya, pemimpin-pemimpin besar dunia, seta la ala kata ma'ad-din kadinto, yahtafiluna bimulukihim, jawaban beliau. Penapanya mana merayakan hari jadinya atau hari lahirnya atau hari matinya
raja atau presiden-presiden mereka, tidak ada satu orang pun dari kalangan mutasyaddidun, paham keras itu, yang berani menghalang-halangi perbuatan mereka di dalam berihtifal, merayakan hari besar raja-raja atau presiden-presiden mereka. Tapi anapa ma'idalem ihtifal bi maulidi Rasulullah SAW, mereka ingkar. فإذا ما أتينا لنبين ونظهر فرحنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثال هذه المجالس الطيبة، أقاموا علينا حربا فيسبوكية وحربا يوتيوبية وهم يمنعوننا، بل كادوا وبعضهم يكفروننا. Mereka al-mutasyaddidun, orang-orang yang berpaham keras, ketika melihat perkumpulan akadika dinto setedak lain esena niat tak dinto kaangkui menampakkan kepungan aba atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan itu pasca ingkar bani namun ingkar, bahkan mon parlo memusuhi kita, bahkan mana bukan hanya di antara lisan tapi nang net mana media-media sosial, mereka memerangi kita. ولقد أظهر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى من فهم وعلم، وبما يتناسب مع ذلك الزمان. أيها الأحباب، أدركوا أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه، وأكبر دليل على ذلك هذا التقدم والتطور، الكهرباء والكاميرا والموبايل، كل ذلك لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم. لقد جاء التطور وتطورت الأيام، فأظهر الصحابة الكرام حبهم واحتفالهم له صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع ذلك الزمان. Alasan orang-orang paham keras saya tak senang molot, saya tak senang ijtima' akad molot, kadinto mereka mengatakan bahwa kalangan sahabat tidak ada yang melakukan molot akad kadinto. Jawaban beliau tak sami memang antara era sahabat sareng era semangken. Era sahabat itu cara menampakkan kebahagiaan, kepokokan cenderung masyhur atas bersamanya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu lain dengan cara pengungkapan rasa kebahagiaan dan rasa pokon abe sesemangken. Lain era sahabat, lain era semangken. Sami tocunah rasa pokok bahagia karena tetih umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولقد ثبت أيها السادة أن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا توضأ عليه الصلاة والسلام أخذوا الماء من بلله صلى الله عليه وسلم، ثم الذي لا يدرك الماء البلل من رسول الله أخذ من يد صاحبه التي أدركت البلل يمسحون بها وجوههم. Contoh misal bahwa ungkapan para sahabat, rasa pokok para sahabat dak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa bahagia mereka dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Contoh misal Kanjeng Nabi setiap awudu nikah aing wudun secekak kabuatan Kanjeng Nabi kain itu tak ada senetes ke bumi karena etremah etampani sarang para sahabat Yosab lengan Kanjeng Nabi, anggota wudhu Kanjeng Nabi tabarrukan kain toh nyare barokah farhan kain toh bunga atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setak nyapo tak oleh nyeting ke Kanjeng Nabi ka bekas aing wudhu Kanjeng Nabi kak dito cakancan setak nyeting ke Kanjeng Nabi langsung nyeting ke kancanah kan itu mali asampung istilahnya. ورويت في الصحيحين عن أشياخنا الثقات رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد العوالي المطلقة بفضل الله ورحمته أنه صلى الله عليه وسلم إذا تنخم شيء من فمه أو أنفه
كان بعض أصحابه يقتتلون عليها يأخذونها يدلكون بها أجسادهم. Dan kula dapun beliau arwetaki hadis dari dalam kitab-kitab sahih dari guru-guru tan kula dengan sanad saya sangat tengki alhamdulillah. Tetapi di antara hadis yang diriwayatkan adalah bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saporana ta'awsang janreng beture. Oning awsang gi. Engki mun ta oni awsang berarti sampeyan niki benih reng beture, reng Singapura. Soya ya Maulana. Khalli wa'i. Naam. Tadi awsang janreng beture. Yang sini karo awsang. Atau balak akrak. Di dalam sebagian makna tadi tak pernah seporana kain tasi keluar dari Kanjeng Nabi kain to tak oning ten kulit takok sing ngocah. Tak pernah geger ke bumi kecuali berdatangan yang mendahului keangkui nampani nyon sepora seng aku ste Kanjeng Nabi kerak aku ste Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam benikun etampan ni pai beteti sui buang punten langsung ekor paki kamuana ka beuteuna subhanallah ni kenapa maknana mana bikeng beni rasa pokon bahagiana senengah dadi umat aku ste Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma fa'alat hadhihi al-umma ayyuha as-sadah في حق نبيها عليه الصلاة والسلام من تعزيز له وتكريم وصلاة عليه إنما هو شيء قليل جدا جدا في حقه عليه الصلاة والسلام. Pabanyain alakoh untuk Kanjeng Nabi janten kulisan panjenengan. Pabanyain abak nikah menampakkan kebahagiaan, kebungaan, kepokokan, bahkan ponapanya mana ala ko amal-amal sek contoh ki kenyer pabonyain pas alasna napa panjenengan pas jawab keng karena malas aku ste Kanjeng Nabi malas kalaban bagus ni kata napa na sama sekali kecil etempeng perjuangan dan cinta beliau kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Hatta qala ba'd al-'arifin al-muhaqqiqin la ya'rifu qadra al-maulid illa man arafa qadra al-maulud. Bahkan disampaikan oleh sebagian ulama-ulama al-arifin billah bahwa orang tak bakal oning kan nilai amolot ketika dintoh kecuali orang kini kapon oning kan nilai seemoloten seemoloten tergula ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimallahu maulana al-imam al-Busiri alladhi adraka tilka al-ma'ani fi qasidatihi al-burda التي تتلى هنا في هذه البلاد في كل المجالس حيث قال وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. Maka seorang ulama, seorang wali, si asmanah sangat dikenal dan kula ajunan sederajat. Se kitab qasidanah imaus eka dinto negara sareng para ajunan sederajat ingki ka dinto al-Imam al-Busairi dengan kitabnya se nyamana burdah. Kainto mengungkapkan isi hati beliau tentang bagaimana di sana ada orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bisa idrak, tidak bisa mengetahui hakikatnya, hakikat yang sebenarnya yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapan beliau? Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa idrak, bisa paham tentang hakikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan akal dan hati mereka niam, tedung,
alias loppah. Famablaul ilmi fihi annahu basyarun. Pengetahuan mereka hanya sebatas bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, padahal annahu khairu khalqillahi kullihimi. Dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya semua makhluk, bukan hanya manusia. Semua ayat, semua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua utusan, semua mukjizat itu bersambung atau mengekor kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syamsu fadl, matahari keutamaan, sedangkan para utusan yang lain hanyalah bagaikan bintang-bintang yang mereka mampu, bintang-bintang itu mengeluarkan sinar dan cahaya karena bersambungnya mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأما بالنسبة للطريقة أيها الأحباب الكرام، الطريقة أنتم. لماذا نبحث عن شروحات كثيرة أيها الأحبة؟ الطريقة مرشد لينظم الأمور، وأحباب وذكر الله تعالى. هذه هي الطريقة. Kak Dinto Ki Pura bahas tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Kak Dinto karena beda Maulid Tariqah atau Kak Dinto mobil akhos Qadiriyah ongkuna Ki Pura elangker beliau Kak Dinto ada bu mulai Maulid sitong reka pila norok api. Artinya mau apa namanya mana beliau Ki Pura ada bu. Napa saja ma Tariqah nikah? Tariqah kimpiani ka pun kapi. Artinya apa? Bada mursyid, bada murid, bada kuruh, bada santre. Ketika santre nyampung ke kuruh, kini ke tariqah dengan beliau. ماذا نستفيد من الطريقة ولا يوجد ذكر لله تعالى؟ لا فائدة من ذلك، تصبح تسمية فقط. Tariqah kain to tu ide lima bada zikir. Ketika ngaku tariqah tapi tak zikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, kain to apa namanya mana? Tidak guna ada pun beliau. Jadi dalam tariqah kau tu bada zikir. والسؤال الذي يطرح نفسه أنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة في حضور هذا المولد الكريم ماذا استفدت منه؟ Kira-kira neka buana akompol, tocuna akompolah dan kulis serang ajuna saja. Tak lagi tak bini rakira. Apa yang bisa kita hasilkan? Apa yang bisa kita peroleh lestarenah perkumpulan akatika intomarina. ماذا انتفعت من حضور أمثال هذه المجالس؟ Nah para kira manfaat sebisa epon tut dan kulis serang ajunan saja dalam menghadiri ijtima atau perkumpulan katika adinto. في كل يوم بفضل الله عندكم مجلس ومولد. Masya Allah beliau oning bahwa madhura ka adinto khususnya kanto benar amolotang ki bahkan benikun setong kadang lebih 2 lebih telok. Ini kak. كم مرة صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Rakirah berapa banyak dan kulis serang ajunan saja bersolawat dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولقد كافأك هو صلى الله عليه وسلم قبل أن تكافئه بهذه الصلوات. Padahal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului cinta, mendahului kenapa cintanya beliau dan kulis serang ajunan saja, mendahului rahmatah beliau dan kulis serang ajunan saja sebelum dan kulis serang ajunan saja mencintai beliau, sebelum dan kulis ajunan saja ngatoraki doa rahmat untuk beliau. العالم كله اتفقوا على طريقة واحدة في التعامل. أعطني شيئي أنا أعطيك المال، أدفع لك الأجرة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع لك قبل أن تعطيه. Metode, cara yang kita kenal di dalam kehidupan Kak Dinto antara kita Kak Dinto beda semacam manabi bahasa Inggrisnya mungkin nih sekone take in gap siapa beda bahasa Inggris ini gue nih kan artinya mon sampian andi PC
Nabi argana anapanya mana gula mira kanto nika karena debun beliau cek dele makiru gula mira setong 50.000 si raja nika 50.000 baki 50.000 bade gula mira kan sini katangki nika mukafaahnya man tapi kanjeng Nabi SAW bukan seperti itu. Kanjeng Nabi apareng lebih dimin dak tan kula sareng ajunan stajah sebelum tan kula ajunan stajah tor ngator dak Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله بها عليها 10 كافأك صلى الله عليه وسلم بدل المرة 10. Nah ini contohnya akatir dari beliau tibi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang salawat ke sekalian maka Allah Subhanahu wa taala bakal apareng de orang jeriah 10 kalih salawat nikah sebelumnya dan kula ajunan salawat pon bedah pon apanya mana kaninto belisan selebih raja kangku itan kula ajunan stajah dari Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa allazi kafa'ana sallallahu alaihi wasallam biqaulihi اللهم ارحم إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. Di antara min babil mukafaah bahwa kanjeng Nabi itu lebih tulus, lebih cinta, lebih besar pengorbanan nah dak tan kula ajunan stajah kangku tan kula ajunan stajah etempang tan kula ajunan stajah angku beliau bahwa beliau baginda Nabi SAW telah mengungkapkan rasa cinta dan kerinduannya kepada kita yang diberi gelar oleh beliau sebagai saudara. Ketika beliau mengatakan kepada sahabat, aku rindu saudara-saudaraku. Sahabat berkata, akulah kamilah saudaramu ya Rasulullah. Kata beliau, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melihat kepadaku. فلا ينبغي على مؤمن ومؤمنة أن يخرجوا من أمثال هذه المجالس إلا أقل القليل يصلي على رسول الله 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. Maka nikah masuk deka wasiat-wasiat para ulama pun bahwa sepantasnya seharusnya debun beliau orang-orang dan kula ajuan stajah si akompol sesering akompol molotan ketika itu ada perkumpulan sejenis ketika itu tidak mungkin jangan sampai tidak dan kula ajuan stajah ketika itu minimal penlaku as-salawat ke kanjeng Nabi 100 lem juga 100 kali 2 berapa bu? Mungkin binian bakun apal mon angka kini kah lebih banyak apalnya di penglakian. وهذا عهدنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم فمن يوافق يرفع يده. Nikah dengan beliau janji kita. Dak Gusti kanjeng Nabi sallallahu nyereng dengan beliau, nyereng. Acen ciba abaan. As-salawat kullahum ba'din walau aksar si was. ايوه نعم اشرحوا سيدي الله يجزيك Asurah mereng dan kula ajunan stajah pecinta solawat buktikan bahwa dan kula ajunan stajah itu cinta kanjeng Nabi cinta solawat kulaku 100 lemalam 100 sanajan sirat solawat saya paling pendek debun beliau kenapa saos sirat dah misalnya pon sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad nikah manabi 100 bu 100 nikah tak ada 5 menit kan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manabi bapak sebuah orang nah arokok gini kan arokok nikah selencer nikah tak oleh selencer oleh 100 pun maka dia buna beliau nikah pakon gula pakon nikah anu napanya mana dari gula tapi pakon nerangaki ni sekoni ka disa male ngarteh dadi mun aruku dia bun beliau mun aruku panjenengan Pak nika mun diji samsu jangan rengga ento diji samsu gini kah 10 menit setonyeng gini kah lah nika Nabi mau selawat panjenengan insyaallah 10 menit ngalak selawat sebelah pendek sallallahu alaihi wasallam
insyaallah minimal oleh 200 Pak. Coba pikir dan kulis serang ajunan saja. Mana ibu umbu HP tak 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 tak. Nah, kan jak gelak dimin. Lah, ini kenapa mana? 5 menit oleh 100 kun. Kulaku sabah 100. Masak lemalam 100. Ngereng firman beliau. Ngereng mi sami. Acenci ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngereng acenci bahwa abak kak dintoh asolawat de pagi 100, asolawat de sore 100. Der macencin pentan ben Kanjeng Nabi. Sekasokan angkat tangan teman beliau. Termasuk surga kepi. موعدنا على الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngireng acenci ya Allah muka-muka cenci kak dintoh bisa ma'ata pangkia ma'a kompolatan kulis serang ajunan saja etala kekauthar serang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. موعدنا أن يشفع لنا صلى الله عليه وسلم. Muka-muka perjanjian serang Kanjeng Nabi asalawat pagi 100, asalawat sore 100. Muka-muka akan memancing syafaat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kaulis serang ajunan saja. Amin. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فنحن أولى بالمحبة. Beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam acenci akan memberikan syafaat kepada umatnya yang banyak dosanya. Kita insyaallah senang sebanyak tu seandi cinta ke Kanjeng Nabi. Amin. وهذه إجازة لكم قبلتم. Nika paring na ijazah ka panjenengan sedaya selawat siki ibu rujaipun. Muka-muka panjenengan nerema sedaya senerema pas maos qabilna. Debu qabilna. بارك الله بكم جميعا. اللهم احفظ هذه آمين. البلاد آمين. آمين. واحفظ العباد يا آمين أرحم يا رب الراحمين. اللهم اجمعنا على الخير والهدى دائما يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر وأطلب منكم العفو من كل تقصيري وقصوري فكل صواب من الله وكل نقص وتقصير فمن نفسي. شكرا كثيرا على استماعكم واهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي محمد.
Campuri, boleh